दंड को तो ढोल ना हो पारे देखिए चेष्टा करिए ना मु बाड़ी हाँ काठी रखी नाई नाई मो पाखे अच्छे हे चंद्रशेखर महाप्रभु जय हे चंद्रशेखर हे विजय करियो छपाट बेतर महाप्रभु आहे महाप्रभु पद कई देव बार महाप्रभु जा ठीक जा ठीक ठीचा जगह ठीक जगह ठीक ठीचा ठीक जा ठीक जगह ठीक ठीचा जगह ठीक जगह ठीक ठीचा ठीक जा ठीक जगह ठीक जगह ठीक जगह ठीक जगह जा ठीक उड़ाई देली गुंडिया महाप्रभु उड़ाई देली गुंडिया श्री श्याम तंत्र चरण तले महाप्रभु मारुति लोके मुंडिया महाप्रभु ठीक 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 ठीचा ठीक जगह ठीक ठीचा ठीक जगह ठीक 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 ठीचा ठीक जा ठीक जगह ठीक ठीचा जगह ठीक जगह ठीक ठीचा ठीक जा ठीक जगह ठीक जा ठीक जगह ठीक जा ठीक जगह नहीं किया ठीक जगह ठीक जा जगह ठीक जगह ठीक जा ठीक जगह ठीक जा जगह ठीक जगह ठीक जा ठीक जगह तो चलो हो ठीक जगह ठीक जा जगह ठीक जगह ठीक जा ठीक जगह ठीक जगह ठीक जगह जाते चलो बोलू तो आग दुआरी आखत महाप्रभु आग दुआरी आखत आशिला दक्षिण दर्शन कली महाप्रभु चारि दंड पाठवे तो महाप्रभु ठीक 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 जा ठीक जा ठीक जगह 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 ठीक जा जगह ठीक जगह ठीक जा ठीक जगह तो चलो ठीक जगह ठीक जा जगह ठीक जगह ठीक जा ठीक जगह ठीक जा ठीक जगह ठीक जा ठीक जगह ठीक जा जगह ठीक जा ठीक जा ठीक जा ठीक जगह ठीक जगह ठीक जगह ठीक जगह जाते चलो औ चुके फुले आलमा रंग चढ़े औ चुके फुले आलमा रंग चढ़े सुनिबे गुणी भजन देई करी मन जहा जाना एठु हेवा लचन औ बसी करी सुनुथिबे विजन समाज जहा जा कथाची कहिबा हे आज या यही करी दिन परे दिन गड़ी गला या 21 दिन जे प्रवेश होइला कन्याटीर नामकरण करा दिव भला ज्योतिष ब्राह्मण एक राज्य रे मिलिला कन्यार नामकरण करा जो राज्य हला आद्यपुरी बा अयोध्यापुरी बा साकेत नगरी राजा हेले सरजाती रानी हेले सुलक्षणा नदी हेला सरजू कन्यार नाम रहिला सुकन्या श्रद्धा नाम रहिला गया पद्मा धीरे धीरे राजा जेमा सुकन्या बढ़िबारे लागिले कविसु कालिदास श्रेष्ठ महापंडित कालिदास आज्ञा कवि हला कुमार संभवम जेमिति पिता हिमालय एवं माता मेनांकर गर्भरु जात होइतिले आद्याशक्ति सनातनी प्रभु हरंक घरणी माता पार्वती सेमिति जन्म लाभ करिछंती महानुभव राजा सरजाती एवं महारानी सुलक्षणाकर पवित्र गर्भरु राजजेमा सुकन्या केमिति बढ़ी चली काव्य कुमार संभवम काव्यकर्ता महाकवि कालिदास कले दिने दिने साहा परिवर्धमान लब्धोदय चंद्र मसी बोले खा उपस्य लावण्य मोयान विशेषाहन ज्योत्स्नांतराणी वो ये कोलाहंतराणी दिने दिने सा परिवर्धमान दिन को दिन राजजेमा सुकन्या परिवर्तित ले बढ़ी चलिले बापा माने माँ माने प्रज्ञा विज्ञ ज्ञानी गुणी समाज मो गुरु गुरुजन वृंद ध्यान सहकार श्रवण करंतु आज्ञा अमावास्या रे चंद्र जेमिति कोले कोले बड़ी बड़ी पूर्णमा तिथि रे पूर्ण चंद्र रे परिणत हुंती पूर्ण चंद्र प्राय राजजेमा सुकन्या बढ़ी चलिले परवर्ती श्लोक कहले अष्टवर्षे भवेत् गौरी नववर्षे चरहिणी
10 वर्षे भवेत कन्या ये तत ऊर्ध्व रजस्फला 8 वर्ष रे कन्या गौरी नाम रे नामित हुई 9 वर्ष रे रोहिणी 10 वर्ष रे कन्या 10 वर्ष ऊर्ध्वले कन्या जाई रजस्फला प्राप्त हुए तेनु मो माँ माने कन्या जेते बेले रजस्फला प्राप्त हब से परवर्ती वयस रजस्फला प्राप्तर पूर्व वयस को संधि काल वयस कहा जाए तेनु नारी मानकर कन्या प्रत्येक कर्तव्य अच्छी भला हला सामाजिक चेतना एमा सामाजिक चेतना कला लोक शिक्षा कला नारी शिक्षा नारी जागरण रूपक कला आज्ञा तेणु पी 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 ए धन कवि कैसे ना सेफ्टी पिन तमे गोटे दबो जौन नाही मोर सेफ्टी पिन त नहने दी गोटो नै छिया ने हम घरे कहला हम घरे के कहिथिले मोस्टली काहे की कले का कहि गन कल नाही कहि बुझे कहनी कला जाउ दिरो बटम छिड़ी जाउती त 50 टंका हम सारे दै छ नौनु महान पंडित को आशीर्वाद को टंका को रखिबु सारा जीवन को रखिले तोर अनेक टंका बढ़िबो हैला ए दान को केबे खर्च करिबु ना पवित्र दान पवित्र हस्त रे तोते प्रदान करा जाई छै रख तो काम करी खासा भी देसी रे प्रभु भूमि कोरे जाई था मागी लियो ये लिंग पुराण रे बो जाई था मागी लियो प्रभु से देखिनु से नाच पछमरा ठीक जा जा ठीक जा ठीक से ये देखिनी हां चलो चलो तेनु आज्ञा माँ मान गोटे कर्तव्य कवि अभिमन्यु सामंत सियार कवि विदग्ध चिंतामणि ताल है आज्ञा त्रिपटा राग कल्याण हारी मो माँ मैंने शुण तुम मान एक सुंदर कर्तव्य कले गौरी हरे भैया हतिक्रमी ये कन्या संधि कहार जानू जानी अवश्य तू बाड़ौचु खसई दउचु काई ए कौन मुदंग को बाड़ौचु खसौचु काई मची की बाड़ौ कोंडे मची की 6000 टंका दबो तू को मची भाबु के को मजी जानिनुटी मुदंग रे मची के को ये आउची दुई भाग मजी हलाई अन्य केतर साला भाई कहला जानिनु
ଶିଖିଲାନି କିଛି ଆରେ କଲା ମର୍ଚି ଏଇଟା କିଛି ଜାଣି ଆରେ ଇଚ୍ଛା ପଟ ମର୍ଚି କି ବାଡେଇଲେ ନାଦଟା ଉଠିବ ନାଦଟା ଉଠେ ନା ପୁରାଟା ଫାଟିବ ତୋର ଫାଟିଲେ ମୋର କଣ ହେଲା ତୁ ପଇସା ଦେବୁ ତାକୁ ଅସଂସ୍କୃତ ଏଲା ରସଭଙ୍ଗ ପାଳି ଯୋଉ ପଦେ ଓଡ଼ିଆ ଛାନ୍ଦ ଗାଇଲି ତାର ଅର୍ଥ କରିଛି କିଏ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ଚାହୁଁଛି କେମିତି ଜାଣିପାରୁନି ବୁଢ଼ା କଲ ନାଇଁ ଏତେ ଅପମାନ ଦଉଛ ଛାନ୍ଦ ଗାଇବୁ ନା ନାଇଁ କଣ ଛାନ୍ଦ ଗାଇବି ମୁଁ ଆଉ ତମକୁ ପଚାରିବି ନା ଛାନ୍ଦ ଗାଇବି ପଚାରିଲୁ କଣ ପଚାରୁଛୁ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ ହଉଛି ରାଜାଙ୍କର କଥା ତ ହଁ ହଁ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରାଣୀ ଲାଞ୍ଜ ପଟେ ପିଉଛି ପାଣି ହେଲା ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରାଣୀ ଲାଞ୍ଜ ପଟେ ପିଉଛି ପାଣି ଏମିତି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା କୋଉ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଅଛି କହିଲୁ ଆରେ କୋଉ ପୁରାଣରେ ଅଛି କୋଉ ପାଠରେ ଅଛି ସିଏ ଆଗ ନଥୁଆ ହେଲେ ପୁରାଣ ଆରମ୍ଭ ହବ ବୁଝିଲାନି ସେ ରାଜା ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରାଣୀ ଲାଞ୍ଜ ପାଟେ ପିଏ ସେ ପାଣି କିଏ କହିବ ମୁଣ୍ଡ କଷେଇ ଦେବି କଣ କହୁଛ ଏ କାଳିଆ ହେଲା ଦଦେଇ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରାଣୀ ଲାଞ୍ଜ ପଟେ ପିଏ ସେ ପାଣି ହଁ ଭଲ ହେଲା ଦଦେଇ ଇଏ ଅଛି ତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପୁଅ ସେ କଥା ନୁହଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ମିଶି ଟିକେ ଦଦେଇ କକେଇ ଡାକ ଜାଣିଦେଲାନି ତ ସିଏ ସଦାବେଳେ କୁହରେ ଗାଧଉଛି ନହେଲେ ଏତେ ଜ୍ଞାନ କୋଉଠୁ ଆସିବ ତା? ଆଉ କୁହରେ ଗାଧଉଛି ହଁ ତୁ କହିଲୁ ହଁ ସେ ତାକୁ ବଳିକି ବାପସ ବେଟା ଜାଦା ଏ ମାମୁଁ ଭଣଜାରେ ପୁଅ ଦେଖେ ଝିଅ କହିଲୁ ହଁ ଇଏ ଗୋରା ହେଲାଣି କଣ ଆହୁରି ଗୋରା ହେଇଯିବ ଆଉ ତୋ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କଲେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ୟାକୁ ପଚାରୁନି ଯେ ୟାକୁ ତ ସୂଚିକା ହେଇଛି କାହିଁ ୟାକୁ କଣ ହେଇଛି ସୂଚିକା ସେ ରୋଗ କାହାକୁ ହବା କଥା ସୂଚି ଭଳିଆ ସରୁଆ ପିଲାଟିଏ ଆଚ୍ଛା ବୁଝିହେଲାନି କହିଦଉଛି ଆଗରେ ସବୁ ଆଗରେ ସେ ଥୁଆ ହେଲେ ଯାହା ଯେମିତି ଆରମ୍ଭ ହବ ଏଇଠି ଦେଖଲ ଦୀପ ଲୋ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରାଣୀ ଦୀପଟା ହେଲା ରାଜା ଆଚ୍ଛା ରାଣୀ ହେଲେ ବଳିତା ଆଉ ଆଗ ପଟେ ଜଳୁଛି ପଛ ପଟୁ ଲାଞ୍ଜ ପଟେ ପିଉନି ସେ ବାଣୀ ପାଣି ହେ ବୋପା ମା କେତେ ଜ୍ଞାନ ମରିଯାଆନ୍ତି ଘଣ୍ଟେ ଆଉ ହଁ ରେ ଟୁଲିଆଟେ ତାଳି ମାଇଲେ 10 ଟଙ୍କା ନୁହଁରେ କହିଲା ହଁ ହେ ଦିଦି ଲହରଉଛି କଥା ଆରେ ମୁଣ୍ଡ ତମ ଘରେ ତ ଖାସ ମତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଉନି କଲେ ଗୌରୀ ରୋହିଣୀ ବୟ ଅତିକ୍ରମୀ କନ୍ୟା ସନ୍ଧି କାଳ ହୋଇଲା 8 ବର୍ଷ ଗଲା 9 ବର୍ଷ ଗଲା 10 ବର୍ଷରୁ ମା ମାନେ ঊର୍ଧ୍ୱରେ କନ୍ୟା ପ୍ରବେଶ କଲେ 10 ବର୍ଷରୁ ঊର୍ଧ୍ୱ ବୟସକୁ ତାର ସନ୍ଧି କାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏହି ସମୟ ପରେ କନ୍ୟା କେତେବେଳେ ରଜସ୍ଫଳା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତେଣୁ ମା ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କନ୍ୟାକୁ ନଜରରେ ରଖିବା କଲେ ପରି ହାସି ସମ ବୟସୀ ରସିବା ଆସି ମାନସରେ ହୋଇଲା କଲେ କୁମାରୀ ପ୍ରୀତି ସୁକୁମାରୀ ତେଜିଲା ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା କନ୍ଦର୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତା ଶରୀର ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବାରେ ଲାଗିଲା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳି ହେଲା ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ବାଲ୍ୟକାଳର ସମସ୍ତ ଧନ୍ଦାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସମବୟସ୍କା କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳାଳିଲାରେ ମଜି ରହିଲା ରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କନ୍ୟା ନବଯୌବନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ବାପା ମାନେ ପ୍ରଜ୍ଞା ବିଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ସମାଜ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ 1670 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଘୁମୁସର ରାଜବଂଶରେ ପିତା ନୀଳକଣ୍ଠ ଭଞ୍ଜଙ୍କର କୋଳରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଜେଜେ ବାପା ଥିଲେ ଧନଜୟ ଭଞ୍ଜ ଜେଜେ ମା ଥିଲେ ମଣ୍ଡା ଦେବୀ ତୁଳସୀ 2 ପତ୍ରରୁ ବାସିଲା ପ୍ରାୟ କବି ପ୍ରତିଭା ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥିଲା ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜେଜେ ବାପା ଯେ ଥିଲେ ଧନଜୟ ଭଞ୍ଜ ତାଙ୍କ ଅନୁପ୍ରାଣରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଭାଇମାନଙ୍କର କଳହକୁ ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି ରାଜଗାଦିରେ ଲୋଭ ନ ରଖି ମାତ୍ର 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗଞ୍ଜାମର ଘୁମୁସର ରାଜଗାଦିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଓଡଗାଁ ସ୍ଥିତ ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ଆଜ୍ଞା ରଘୁନାଥ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ରହି ରାମ ତାରକା ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପି ଜପି ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କାବ୍ୟ ବନୁପ୍ରାସ 52 ଛାନ୍ଦକୁ ରୁଧିବନ୍ତ କରିଦେଇ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଲାବଣ୍ୟବତୀଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ବିବାହ କରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ ପୁରୀକୁ
पुरी रे समस्त काव्य कविता को रचना करी ताकर शेष कृति द्वितीय पत्नी का नाम पुस्तक कोटि ब्रह्मांड सुंदरी को लिखि दे इहलीला स्मरण करथिले। महान आत्मा जाजुलतम ज्योतिष काज्ञा विश्व ब्रह्मांडर जड़े अधिनायक कवि सम्राट उपेन्द्र भंज काव्यला लावण्यवती सुकन्या रंगर यौवन छुईला कहले शुण रसी के न बजाऊनी भाव नव यौवनारी पदार्पण करिथिबा राजजेमा सुकन्या समस्त विद्या को आयत करथिले। विद्या केते आज्ञा ना विद्याला अष्टादश प्रमाण देला वेद कलंगानी वेद चत्वार अरे मीमांसा न्याय विस्तार धर्मशास्त्र पुराण च एक विद्या ये चतुर्दश विद्या धनुर्विद्या अरे गांधर्व चेति त्रय अर्थशास्त्र पुराण च